मिलुछि आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक ताप तेबे ए तीन प्रकार तापरु निजको दूरीभूत करिया पई हेले भगवान कथा को बसिकी सुनिया पई पड़िबो पुनी का कथा व्यास संत सतले कृष्णकर कथा को रचना करि पाइले तनु कृष्णकर कथा सुनिया द्वारा जीवर कल्याण हबो आ आपण माने जाहा को सुनिया पई जाउछन गोपी माने तो उद्धव को कहिथिले ना हे उद्धव टिके एक कथा गोपीनाथ ने कहि देबो हमर कृष्ण मने पडु नाहंती के मने पडुचंती कृष्णकर कथा मने पडुचंती कृष्ण कथा दिने पडुथिला मने भानु जेने लागे नळिनी कृष्ण कथा दिने पडुथिला मने भानु जेने लागे नळिनी कृष्ण कथा दिने पडुथिला मने भानु जेने लागे नळिनी कृष्ण कथा दिने पडुथिला मने भानु जेने लागे नळिनी स्वर्गर सलील झरी पड़ुअछि देशन हेलु पालुणी उद्धव कहिबोटी गोपीनाथ हे उद्धव कहिबोटी गोपीनाथ बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय गोपी माने कहले हे उद्धव कहिबोटी गोपीनाथ को कौन कहबो उद्धव पचारिले ना कृष्ण कथा दिने पडुथिला मने हमर भारी कृष्णकर कथा मन पडुछि भाबिले ये कृष्णकर कथा केते प्रभावशाली हि नथिबो ये होछि भगवान कृष्णकर कथार परम पावन महात्म्य तेबे आमे एबे जिबा दशम स्कंदर प्रसंग जो दशम स्कंदरे कोन वर्णना करा जायछि ना भगवान कृष्णकर जन्मर रहस्य भगवान कृष्ण ये सृष्टि की आसीचंती कोन पई भगवान कर आगमन रो कारण कोन तनु मां बापा माने मन देखि सुनुथिबे प्रभु कोन पई आसीचंती जगन्नाथ दास ओडिया भाषा रे अति सुंदर भाव रे नवाक्षरी छंद रे रचना करचंती कोन कहचंती दुष्ट निबारी संथ पाळु तु नाथ परम दयालु आहा गोविंद 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 पशु गरुधी मकरद आहा दुष्ट निबारी संथ पाळु तु नाथ परम दयालु गोविंद 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 पशु गरुधी मकरद बोल भक्त वत्सल भगवान की जय तले भगवान आसंती कोन पई ना दुष्ट निबारी संथ पाळु तु नाथ परम दयालु भगवान हेले परम दयामय परम कृपामय से आसंती केवल दुष्ट मानकु मारिबा पई एवं शिष्ट मानकु तारिबा पई से कथा भी भगवान कुरुक्षेत्र रे युद्धर रणांगना रे तांकर प्रिय सखा तृतीय पांडव अर्जुन को कहितले से श्लोक घरे घरे परिपूर्ण रे परिचित कोन यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम् अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे भगवान कौन कहते ना यदा यदा हि धर्मस्य जेतेबेले धर्म रे ग्लानि घटे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अधर्मर भार धीरे धीरे बढ़ी जाए तदात्मान सृजाम्यहं मु तो सेहि पई आसे आ कोन करे ना परित्राणाय साधुना साधु मानकु परित्राण करे साधु संत मानकु उद्धार करे परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां दुष्कृतों को विनाश करे एवं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे तुनु जुगे जुगे मु कोन पई आसे ना धर्म को संस्थापन करिया पई आ ये धर्म संस्थापन चारि जन को द्वारा होथाय केते जन को द्वारा टी पार्टी खोलिबे ना कोन चुपचाप बसले हबो केते जन को द्वारा
ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତାହେଲେ କିଏ କିଏ ସେ ଚାରି ଜଣ? ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ବିପ୍ର, ଧେନୁ, ସୁର, ସନ୍ତହିତ, ଲିମ୍ନ ମନୁଜ ଅବତାର। ଭଗବାନ ଯଦି ମଣିଷ ଭଳିଆ ଅବତାର ଧରନ୍ତି ତ ତାହେଲେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ? ଚାରି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଧରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣ ପଚାରିବେ ସେ ଚାରି ଜଣ କିଏ? ନା ପ୍ରଥମେ ହେଲେ ବିପ୍ର। ବିପ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ବେଦ ଜାନେତେ ଭବେତେ ବିପ୍ର। ବିପ୍ର ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ନୁହନ୍ତି, ଦ୍ୱିଜ ଯିଏ ବିପ୍ର ସେ ନୁହନ୍ତି, ଦ୍ୱିଜ ଯିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ସେ ନୁହନ୍ତି। ତାହେଲେ ବିପ୍ର କିଏ? ନା ବେଦ ଜାନେତେ ଭବେତେ ବିପ୍ର। ଯିଏ ବେଦକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିପ୍ର। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେ ବିପ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଅର୍ଥ ଯିଏ ବେଦ ସମ୍ମତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯିଏ ବେଦକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ବେଦକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବିପ୍ର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଧେନୁ, ଗୋମାତା, ଗାଈ। ଭାବନ୍ତୁ ତ ଏବେ ବି ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଣ ଭାରତ କଣ ଗୋ ହତ୍ୟା ଚାଲିଛି ନା? ଧରା ପଡୁଛନ୍ତି ବି କିଛି କିଛି, ଧରା ବି ପଡୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଗୋ ହତ୍ୟା ଚାଲିଛି, ଗାଈର ହତ୍ୟା ଚାଲିଛି। ତେବେ ଯୋଉ ଗୋ ହତ୍ୟା ଭୟଙ୍କର ପାପ, ମହାପାପ। ଆପଣ ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରି କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଟିକେ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଗୋ ହତ୍ୟା, ଗାଈର ହତ୍ୟା। ବିଶ୍ୱର ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋମାତା। ଯଦି ଗାଈର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିବା, ସମସ୍ତେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା। ତୃତୀୟରେ ବିପ୍ର, ଧେନୁ, ସୁର। ସୁର କହିଲେ ଦେବତା ଏବଂ ସନ୍ତ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ। ଏ ଚାରି ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଧର୍ମ ଅଛି। ଆଉ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି, ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଆଉ ଏ ପୃଥିବୀର ପାପକୁ ସହି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ପାପ ଏତେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି, ପାପର ମାତ୍ରା ଏତେ ଜୋରରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି, ଲୋକ ଏଠି କେହି କାହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଏବେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏବେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗରେ 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପ ଆଜି ପୁଅକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ଆଉ ପୁଅ ବି ବାପାକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ପଡୁନି, ଜମି ପାଇଁ ଜାଗା ପାଇଁ ଭିନେ ଭଗାରୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମା ପେଟର ପୁଅ। ଇଏ ତ ସଂସାର, ଏଠି କଣ କହିବୁ? ଇଏ ସଂସାରରେ କେହି କାହାକୁ କହିପାରୁନି। ଏଇ ତ ଦୁନିଆ। এই দুনিয়ারে কেহি কাহার নহে আজ্ঞা। जो कोरोना रोग गला, कोरोना विश्व महामारी, से कोरोना रोगरे आपण देखंतु जणे व्यक्ति आक्रांत हेकरी घरे पड़िले, माने सेही पूरा डैमेज हे जाय, देह पूरा सुकी साकी गला, पूरा अलसुआ हे गेले, किछि काम करि पाइले नै, पूरा माने जीवा सिचुएशन ने आसी पहुंची गेले, मृत सिचुएशन। ए परिस्थिति रे तले पहुंचले, खटो ऊपर सोइचंती, ता भितरे टॉयलेट हे जायछि, ता भितरे बड़पास हे पड़छि, ता भितरे सानपास हे जायछि, ता भितरे 1 2 हे जायछि, माने ता पर से परिश्रा भी करि दोचंती, ता पर मलमूत्र विसर्जन भी करि दोचंती, माने आ निज आयत रे से नाहंती। तांको घर को दिने माने गोटे जगह प्रवचन दला भितरे तांको घर को जाइछि, से घरे जते बोले से बाबू जन को खटो ऊपर विश्राम नउचंती, तांको स्त्री जन को देखि कांदी किरी मते कहउचंती, मु भाबिली बोधे स्वामी को देह खराब है बोली से मते कांदी किरी कहउचंती, टिके ठाकुर को जणैबे जेमिति मो स्वामी रो देहटा भलो होई जाउ। मु एया भाबी जे रे भाई से मते सेया कहउनांती, से कहउचंती कोन ना आज्ञा टिके ठाकुर को मो पई डाकिबे। बोले हां मु निश्चय डाकिबी, बाबू को देहटा भलो होई जाउ। ना 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 सेया डाकिबे, तले कोन डाकिबे ना केमिति ठाकुर को चंचल नै जाउ। ये संसार स्त्री कहूची जे केमिति आंको संचल ठाकुर नै जाउ। बोले कोन पे ना आज्ञा ये जो फोटो पर सोई कि ता भितरे सब दिन 1 2 कर दोचो, दिन को 4 5 थर ताकू निके 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 मु पूरा नयात हे साइज कोन पई एते आ कष्ट करिया पे जीवी, से पळै जानु ठाकुर जनंतु केमि से चाली जानु। ये होचे संसार, केही कहार नै आज्ञा। गोटिए बाइक रे बसी की बाप झियो जाउतले, कोविड टेस्ट करले, बापा कोरोना पॉजिटिव बाहरी जाईची, झियो कहला से बाइक रे मु तम सहित बसी की आसी कि तुमको घरे मध्ये पुरै देबी नै। ये होचे संसार, एडी केही कारण नै, का प्रति किछि आशा रखंतु नाही, का प्रति किछि विश्वास रखंतु नाही, निजे ही कष्ट पाइबे, निजे ही दुखर शिकार हेबे। केवल विश्वास जनक प्रति केसी हाय कृष्ण बोली जाओ ये जीवन जा, घन कालिया नील रतन। आहा हाय कृष्ण बोली जाओ ये जीवन जा, घन कालिया नील रतन। हाय कृष्ण बोली जाओ ये जीवन जा, घन कालिया नील रतन। हाय कृष्ण बोली जाओ ये जीवन जा, घन कालिया नील रतन। आहा कृष्ण
কৃষ্ণকে করেছে মোহে কৃষ্ণকে করেছে মোহে কৃষ্ণকে করেছে মোহে কৃষ্ণকে করেছে মোহে জীবর জীবন যায় কালিয়া বন্ধালিয়া কিলর কর্ম হরে কৃষ্ণ বলি যাও মো জীবন কালিয়া বন্ধালিয়া কিলর কর্ম কালিয়া বন্ধালিয়া কিলর কর্ম बोल वृंदावन बिहारी लाल की জয় खाली एतिकी मनस्थ करंतु कृष्ण कृष्ण कहि मति न पळाव भगवान कृष्ण देखिले द्वापर जुगर समय धरित्री माता ए पाप हार को सही पारु ना काहे ना लोक माने साधु संत बाबा जी के से समय रे मानु नाती एबे भी सही अवस्था एबे भी सही समय आसे पहुंचला माने भगवान को आसार समय आसे पहुंचला एबे लोक साधु संत को मानु जते साधु संत ऊपर विश्वास आसी बाबा ना प्रति वर्तमान काहार विश्वास नाही बरंग बाबा ना सुनिना माने आगे लोक को डर लागिलानी भय लागिलानी आगुरु पूर्वरु किछि दिन पूर्वरु किछि समय पूर्वरु बा किछि वर्ष पूर्वरु बाबा ना सुनिला माने लोक मान भीतर जो भक्ति आसीतला जो भाव आसीतला जो आंतरिकता आसीतला वर्तमान बाबा को ना सुनिले भक्ति बदल रे भय पळि आसी डर पळि आसी भय आसी काई सेदिन त्रेता जुगरे रावण सीता को अपहरण करथिले को बेस धरिथिले बाबाजी बेस किंतु से बाबाजी थिले कि ता माने रावण गोटे जगत को बड़ वार्ता दिए दउचंती समाज प्रति ना कोन ना रे मो भलिया खाली बेस धरिथिले जे बाबाजी हे जिवा से कथा नुहे बेस धरिथिले जे के बाबाजी हे जाय से कथा नुहे लक्षण रे स्वभाव रे जाय कि निजको परिवर्तन कले आमे बाबाजी बा साधुरे परिणत हो पारिबा भगवान तांको पाई बे आसते विप्रधेनु सुरसंत हित लिन्न मनु जगतार तो सेही समय रे तेबले धरित्री माता देखिले भाराक्रांत होई गेले लोक माने केही आ सत्य को भल पाउ नांती सत्य को मानु नांती सब मिछ पछरे गोडै चंती समस्त मिथ्यार आश्रय नै चंती ए समय विषय आमे सब मिछर आश्रय नै चंती हां समस्त पाखरे गोटे गोटे स्मार्टफोन अछि हां मो कुतिरे मो पाखरे नाइ मिले जे से कथा आम समस्त पाखरे गोटे गोटे स्मार्टफोन अछि समस्त पाखरे गोटे गोटे स्क्रीन टच फोन अछि ताने से कोन से बाबू गोटे मिछ जंत्र पड़ी जंत्र आमे सब जानि छै जानि साला पर भी तार व्यवहार न कले बंची होची तार व्यवहार न कले बंची होबनी आज्ञा आपण देखंतु घरे आपनकर लाख टका हजि जाईछि गोटे सोना हारटी हजि जाईछि कोन गोटे हेछि आपण जति की टेंशन नेबि ने पड़ी बापा जति मर गेथि जति की टेंशन नेबि जति फोनटा हजि जाईछि कोटी गली पड़ जे मो फोन कोड गला ये मो फोन नै गला कि जति प्राण गंडा को नै गला ना जति मोबाइल के नै जति लागि प्राण गंडा को नै गला माने मोबाइल आपस सहित एते जडित हो जाईछि फोन सहित हम एते जडित हो जाईछि आज्ञा देखो ये होछि कड़ी जडित सेमिति द्वापर जुगरे मिछ मित्र फोन नथला सत्य मोबाइल नथला सत्य किंतु मिछर जते बळे व्यवहार टिके चालिला अधर्मर भार जते टिके बढ़िबारे लागिला सेते बळे धरित्री माता बाबू कोन करि परिबे आक्रांत भूरी भारण आक्रांत होई कि ये समाज रो सेही द्वापर जुगर बा से समय रो जो अधर्म द्वारा भाराक्रांत होई कि से कोन करि परिबे ब्रह्मांड शरण जो ब्रह्मा सृष्टिकर्ता ब्रह्मांकर शरणापन्न होइले एवं गोटे रूप धारण कले से रूपटी होछि गाय रूप गोमाता रूप गायर रूप गोमातार रूप को धारण करी जेते बळे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को स्तुति कले श्री कृष्ण को स्तव कले श्री कृष्ण को प्रार्थना कले भगवान कृष्ण तांकर स्तुति तांकर स्तव प्रार्थना को सुनि कि कहिले व्यस्त हो ना एवं से जो स्तुति कले से स्तुति कोन थिला आम आराध्य किए जगन्नाथ नानु जगन्नाथ को नाम सुनिला मात्र के आम देहरे स्वतंत्र सिहरण खेले उठे मने रखंतु आज्ञा संस्कृत भागवत रे जेते बेले वर्णना होछि जे समस्त देवता माने धरित्री माता समेत ब्रह्मांकर सहित समस्त देवता माने एकत्रित होई भगवान को स्तुति कले प्रभु आपण यथाशीघ्र सृष्टि को आसंतु सेते बेले जगन्नाथ को नाम तत्व गत्वा जगन्नाथ देव देव साकपि पुरुष पुरुष सुक्तेन उपासित समाहिता अर्थ जगन्नाथ महाप्रभु कृष्ण आसिचंती कृष्ण जगन्नाथ उभय हेले गोटे मुद्रार दुई पार्श्व भलिया उभयଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ हरि बोल ଆମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଚାର କରି ଦେଖୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ ନହେଲେ କୋନ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ଦେବକୀ ହୁଅନ୍ତେ ଆଉ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ
যেতବେଳେ ভাদ্র মাস অষ্টমী তিথি পড়ি আসে জন্মাষ্টমী আমি সমস্তে পালন করে জন্মাষ্টমী ভগবান কৃষ্ণଙ୍କର আগমনର পবিত্র মহেন্দ্র মহালগ্নକୁ ভাবନ୍ତୁ ତ ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ହେବେ ମା ଦେବକୀ ଏବଂ ଜନ୍ମ ଦେବେ କାହାକୁ ନା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମର ଭାରଟା ଟିକେ ବଢି ବଢି ଗଲା ସମସ୍ତ ଦେବତା ମାନେ ମିଶି ସ୍ତୁତିସ୍ତବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇ କହିଲେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନୁହେଁ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଆବିର୍ଭାବ ହେବି ପ୍ରକଟ ହେବି ଜନ୍ମ ହେବିନି କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ନଥାଏ କି ଭଗବାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନଥାଏ। ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ କୋଉ ଦିନ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, କିନ୍ତୁ କୋଉ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର କି କୋଉ ପାଞ୍ଜିରେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ କି ରାମଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ ଦେଖିଛନ୍ତି? କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସିନା ଜଣେ ମରିବ, ଆଉ ଭଗବାନ ତ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତିନି, ସିଏ ମରିବେ କେମିତି? ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ ନା। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ହୁଅନ୍ତି କଣ ନା ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ଭଗବାନ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି, ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ମୋର ନଥାଏ ତେଣୁ ଅଜନ୍ମା ମୁହିଁ ଧର୍ମ ନାଶ ବେଳେ ତୁଛାଏ କଳେ ପର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ହେ ଭଜ ପରମାନନ୍ଦ। ଆହା ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ମୋର ନଥାଏ ତେଣୁ ଅଜନ୍ମା ମୁହିଁ ଧର୍ମ ନାଶ ବେଳେ ତୁଛାଏ କଳେ ପର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ଭଜ ପରମାନନ୍ଦ। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवानଙ୍କର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ଭଗବାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କିଏ ନା ଅଜନ୍ମା, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ମୋର ନଥାଏ ତେଣୁ ଅଜନ୍ମା ମୁହିଁ ଧର୍ମ ନାଶ ବେଳେ ତୁଚ୍ଛାଏ କଳେ ବର ଧରଇ। କେବଳ ଧର୍ମ ନାଶ ସମୟରେ ହିଁ ଭଗବାନ କଳେ ବର ଧରନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରମ କାରୁଣିକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ ସରଳ ଗୀତାମୃତ ଲହରୀରେ ପଦିଏ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ସମୟ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ, ହିଁ ଦେବତା ମାନେ ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋପପୁରରେ ଗୋପାଳ ବାଳକ ହେଇକି ଜନ୍ମ ନିଅ ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୂଳିଆ ବିସ୍ତାର କରିବି। ଏହା କହିକି ଭଗବାନ ସେଇ ଗୋପାଳ ବାଳକ ହିସାବରେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବିବାହ ହେଇଛି କାହାର? ଦେବକ ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ଦେବକୀ ଏବଂ ବସୁଦେବଙ୍କର। ବସୁଦେବଙ୍କର ଦେବକୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିବାହଟି ହେଇଯାଇଛି ସେ ବିବାହ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିବାହ। जो विवाहटी ହେଇଛି ସେ ବିବାହ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିବାହ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଯଦି ବାହାଘର ହବ ଜଣଙ୍କର ତାହେଲେ ଝିଅ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉ ଯୌତୁକ ଦିଆ ହବ ସେ ଯୋଉ ଯୌତୁକର ବିଧିଟା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ଦେବକୀ ବସୁଦେବଙ୍କର ସେ ଯୌତୁକକୁ ଏଇନା ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। କି ଯୌତୁକ ନା 1500 ହାତୀ ପଠେଇଥିଲେ, 18,000 ଘୋଡ଼ା ପଠେଇଥିଲେ, ତା ସହିତ 400 ସୁକୁମାରୀ ଦାସୀ, 400ଟା ଦାସୀ ପଠେଇଥିଲେ ଖାଲି ଦେବକୀଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ବାହାଘର ଏବେ ହେଇପାରିବ ନା? ଏମିତିଆ ଯୌତୁକ କିଏ ଦେଇପାରିବେ? କେବେ ଆଉ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ସିଏ ଯାହା ହଉ ଯେତେବେଳେ ବାହାଘରଟି ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ କଂସ କହିଛି କଣ ନା ମୋ ଭଉଣୀକି ଟିକେ ମୋ ରଥରେ ବସେଇକି ନେଇକି ଯିବି, ଆଜି ବୋଧେ ଶେଷ ଥର ନେଇପାରେ, କାରଣ ଏବେଠୁ ସେ ଆମାୟତରେ ରହିବନି, ଏବେଠୁ ପଳେଇବ। ତେଣୁ ଆଜି ତାକୁ ରଥ ଉପରେ ବସେଇକି ନେଇକି ଯିବି। ରଥ ଉପରେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି? ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯିବା ଭିତରେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆକାଶରେ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଆକାଶରେ କଣ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ନା ରେ ରେ ଦୁଷ୍ଟ, ରେ ରେ ଅସୁର, ରେ ରେ ପାପ ଅନାଚାରୀ କଂସ, ଆରେ ମନେ ରଖ ତୁ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକିରି ଯାଉଛୁ ଭାବୁଛୁ ତୋ ଭଉଣୀ କେଲି ଭଉଣୀକୁ ବୋଲି କହିକି ତାକୁ ତୁ ରଥ ଉପରେ ବସେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଆରେ ତାର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ହିଁ ତୋର ପଥର କାରଣ ହବ। ରଥ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଧରାସ୍ତାରା ବ୍ରେକ୍ ମାରିଦେଲେ କଂସ। ରଥ ରଖିଦେଲେ, ବ୍ରେକ୍ ମାରିଦେଲା ମାନେ ରଖିଦେଲେ। ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇଲା ସେ ଆଉ ଗୋଡ଼ ମାରିକି ରଥ ରଖିବେ, ତ ସେ ରଥକୁ ରଖିଦେଲେ। ରଥକୁ ଯେତେବେଳେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ପଛକୁ ଅନେଇଲେ ଦେବକୀ, ଦେବକୀଙ୍କୁ ଅନେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେବକୀ ମନ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ଆଜି ଆଉ ଛାଡ଼ିବନି। ଇଏ ଶୁଣିଦେଲା ମାନେ ମୋର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ କଣ କରିବ। କଂସ ବି ଦେବକୀର ଚୁଟିକି ଧରି ଭିଡ଼ିଛି ଏବଂ ଦେବକୀକି ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କହୁଛି ଦେଖେ ତତେ ମାରିଦେବି, ତୁ
ତୁ ସିନା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତୋର ଗୋଟିକି ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହବ ଯିଏକି ମତେ ମାରିବ। ତତେ ତ ମୁଁ ମୂଳଠୁ ମାରିଦେବି, ତୋର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ପିଲା ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହବ କଣ ପାଇଁ, ମତେ ମାରିବ କଣ ପାଇଁ? ତେଣୁ ତତେ ମୁଁ ମାରିଦେବି। ତୁଳୁ ମାଇଲେ ଯେବ ସରି ଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କୃପା ମୂଳକୁ ମାରିଦେବି। ଦେବକୀକି ମାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଂସ ସେଇ ଜାଗାରେ ହାତ ଯୋଡୁଛନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡି କହୁଛନ୍ତି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ବିବାହ ରାସ୍ତାରେ ବିବାହ ଯାତ୍ରାରେ ଫେରୁଛୁ, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ এই সময়ে যাহা করুଛନ୍ତି এইটা কোন কেবে সম্ভবযোগ্য কথা না, এটা কেবে সম্মোচন হচ্ছে। আপন কিছু ক্ষতি করতে নাই, ছাড়ি দিয়ন্তু। মু কথা দউছি, সংকল্প করুছি, অষ্টম গর্ভর সন্তান আকাশর শূন্যবাণী হଉଛି তো সেତିকি নুহে। প্রথমରୁ অষ্টম যেତିକି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ନେବେ, ସବୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବେ ତ ମୁଁ ନେଇକି ଆଗେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି।